बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा दोबारा वही बहस छिड़ी हुई है, मुज़ाकरात होने हैं या ऑपरेशन होगा। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। गैर हाजिरी का नया रिकॉर्ड, वजीर आजम ईवान में आने से क्यों कतरा रहे हैं। हुकूमत के अक्सर अरकान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के हामी, मगर बहादुर लीडर सख्त फैसलों से घबरा रहे हैं। और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार एक और ही कहानी सुना रहे हैं। एंड वेलकम टू द 8 PM शो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तालिबान से मुज़ाकरात या उनके खिलाफ ऑपरेशन, ये मुहिम्मा ही रहा, अभी तक हल नहीं हो सका। तालिबान तो अपने मकासद में बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देते हैं, बिल्कुल टारगेटेड उनके जो हरकत है नजर आ रही हैं, उनकी जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है, मगर हुकूमत अभी तक शशो पंच में ही दिखाई देती है। और हद ये है कि उनके जो करीबी हल्के हैं वो नाराज होते हैं कि आप शशो पंच का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, कंफ्यूजन का क्यों कहते हैं। हम कंफ्यूज नहीं है, ना ही कौमी असेंबली को इत्माद में लिया गया, हम वजह बता देते हैं हम क्यों समझते हैं कि कंफ्यूज है, ना ही किसी और तरीके से राब्ते से बताया गया कि एग्जैक्टली प्लानिंग है क्या। आज भी वज़ीर आज़म कौमी असेंबली से गैर हाजिर थे। इस पर अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया और इजलास से वॉकआउट किया। पीपल्स पार्टी ने एक तहरीक जमा करवा दी है स्पीकर को, जिनमें उनकी कौमी असेंबली की नशिस्त खाली करने का मुतालबा किया गया है। अपोजिशन का मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म मुसलसल गैर हाजिर हैं और ऐवान को इत्मीनान में नहीं ले रहे। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जो अक्सरियती रहनुमा थे, उन्होंने ये राय दी कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, उसकी हिमायत कर दी। मगर उसके बावजूद हुकूमत ऑपोजिशन या मुज़ाकरात इस मखमसे से बाहर नहीं निकल पा रही है। आज इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए। वो ये कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, मुल्क को सिक्योरिटी के शदीद खतरात लाहक हैं। 14 साल से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। अपनी जानें कुर्बान करने वाले पाक फौज के जवान हमारे हीरो हैं और उनका खून जाया नहीं जाएगा। टारगेटेड ऑपरेशन में आम शहरियों की अमलाक को नुकसान से बचाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमले करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन है और हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी करेगी। हुकूमत आइन को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हमने अपनी नस्ल और रियासत को हर कीमत पर बचाना है। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। मगर सवाल यह है कि अगर अपनी नस्ल और रियासत को बचाना है तो हुकूमत को ये फैसला करना होगा और जल्द करना होगा कि वो करने क्या जा रही है, किस तरीके से बचाने का इरादा रखती है, क्योंकि वक्त तेजी से हाथ से निकला जा रहा है। दूसरी जानिब तालिबान हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार डायरेक्ट हुकूमत को ठहराया है और कहा है कि हुकूमत मीडिया में तालिबान पर मुज़ाकरात से इनकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही है। तालिबान हुकूमत के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए माहौल को साजगार बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारे पास मौलाना सबीर हक की खासियत समय जीतने अमन के ख्वाहा आए हैं, उन सब को तालिबान ने मुस्बत जवाब दिया। मगर दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सिर्फ मीडिया पर बयानबाजी हो रही है, जिसका मकसद पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ डॉलर्स के हुसूल के लिए अमरीकी ख्वाहिश पर कबायली अवाम पर एक और जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। हालांकि तालिबान ने हर बार पूरी जिम्मेदारी के साथ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात की है। हुकूमत संजीदा है तो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, मगर हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं कर सकी। हो सकता है उसकी कोई टैक्टिकल रीजन हो सकता है उसकी कोई स्ट्रेटेजिकल रीजनिंग हो, मगर जो भी है एटलीस्ट मीडिया उसका बिल्कुल भी राजदार नहीं है। एक तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन की बात की जा रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत मुज़ाकरात की भी बात कर रही है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई रोड मैप नहीं दिया गया। तालिबान से कौन मुज़ाकरात करेगा, कहा जाता है कि ये एक मिस्टीरियस किस्म की श्राउडेड मुज़ाकरात ही रहेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो पिन्हा ना हो जाए और किन शराइत पर होंगे इनका भी जिक्र नहीं होता। कंफ्यूजन जारी है और अभी तक इस हवाले से कोई वाज़ेह अमल नहीं है। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो जितना डिजास्टर की तरफ हम जा रहे हैं, कहीं खुदा ना खास्ता और
مزید اس طرح سے ڈیزاسٹرس فیصلے نہ ہو جائیں. مگر کچھ انفارمیشن جو ہم آپ کو ان سائڈ دے سکتے ہیں وہ یہ مولانا سمیع الحق کے حوالے سے جو ہمیں پتا چلا کہ جو میاں نواز شریف کی ان سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں مولانا سمیع الحق کا ورژن اور میاں نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا ورژن بالکل الگ ہے. اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے یہ بات کہہ دی تھی مولانا سمیع الحق کو کہ اگر بات کرنی ہے تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ اپنے ہتھیار رکھ دیں. وہ لوگ جن سے بات ہوگی وہ اپنے ہتھیار رکھ دیں. مگر اگر یہ بات اتنی واضح ہے تو لیٹس سے اٹ آن ایئر, لیٹس سے اٹ آؤٹ لاؤڈلی. ابھی آج بھی چودھری نثار وائل وی اسپیک بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں, مگر انہوں نے بھی ابھی تک کوئی ایسی واضح بات نہیں کی. ہم اس پہ بات کریں گے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو جاوید لطیف صاحب, MNA ہیں PMLN کے, اینڈ عمران اسماعیل صاحب لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تھوڑی دیر بعد ہمیں ہمارے دیگر مہمان بھی جوائن کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے کیوں نہیں آتے وزیر اعظم اسمبلی میں؟ دیکھیں, اگر آپ گیلانی کی طرح کہیں کہ وہ بار بار اور کوئی کام ہی نہ ہو اسمبلی میں بیٹھے رہیں تو یہ پرائم منسٹر کی ڈیوٹی یہ نہیں ہوتی. سر, گیلانی صاحب کے ساتھ بڑے ہمارے ڈس ایگریمنٹس, بڑی باتوں میں غلط. آئی سلوٹ ہم فار کمنگ ٹو دا اسمبلی. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ رات کو سفر کر کے بھی آئے ہیں تو صبح اسمبلی میں موجود ہوتے تھے. آپ ان کے اسمبلی میں آنے کو پلیز ڈائلیوٹ نہ کریں, اس کو اتنی چھوٹی سی بات نہ سمجھیے. اٹ واز اے بگ تھنگ. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حال میں ہر سیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ اٹینڈ کریں. اگر کوئی وہ بھی نیشنل ایشو کے لیے اگر کوئی میٹنگ لے رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تو پھر قانون میں ترمیم کر دیں. نہیں یہ کہ مطلب نہیں, جب ضرورت ہوتی ہے تو آتے بھی ہیں اور آئیں گے بھی. تو یو تھنک کہ آنا ضروری نہیں ہے, یہ لازم نہیں ہوتا. یہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے یا آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ ہر سیشن جو ہے وہ پرائم منسٹر اٹینڈ کریں. دوسرے ارکان اسمبلی بھی جو ہیں وہ بھی لازم نہیں ہوتا. وہ اگر کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنی درخواست ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے چھٹی چاہیے یا میں اس دن. ویسے آپ نے مجھے لگتا ہے کافی آنےسٹلی اپنا اوپینین دے دیا. عمران اسماعیل صاحب, واٹ ڈو یو تھنک؟ پہلے چیف منسٹر کے اوپر بھی یہ الزام لگتا رہا کہ وہ نہیں آتے اسمبلی میں, اپنی پروونشل اسمبلی میں. اب پرائم منسٹر پہ بھی یہ الزام لگ رہا ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ. فریہ, میں سمجھتا ہوں کہ اف اٹ واز ایور امپورٹنٹ پرائم منسٹر کے لیے کہ وہ اٹینڈ کریں سیشن تو وہ آج کا سیشن تھا. اس لیے کہ اب ہم ایک ایسے دورائے پر پہنچ گئے کہ تمام جماعتیں کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا طالبان کے ایشو کے اوپر کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے یا ہم نے مذاکرات کرنے ہیں. کیونکہ مذاکرات جو ابھی تک ہم سن رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گئے ہیں, وہ مذاکرات آج چودھری نثار صاحب کہہ رہے تھے شروع ہی نہیں ہوئے تو فیل کیسے ہو گئے. دوسری طرف سے ہمیں اور باتیں ملتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب آج تشریف لائیں اور اس پہ دو ٹوک بات کریں. تمام اپوزیشن لیڈرز وہاں موجود تھے اور اس کے باوجود اگر یہ جاوید صاحب جو کہہ رہے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا اسمبلی میں آنا امپورٹنٹ نہیں تھا. وہ بہت امپورٹنٹ تھا اور یہ نیشنل ایشو اتنا بڑا بن چکا ہے کہ پاکستان میں اس کے آگے اب کوئی ایشو بڑا نہیں لگتا. پانی, بجلی, گیس, سب چیز لوگ بھول گئے. سب لوگوں کو صرف اس وقت یہ ہے کہ جی کسی طرح ملک میں امن ہو جائے, جس کے لیے تمام جماعتیں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا آج بھی اسمبلی میں آنا زیادہ ضروری نہیں تھا اور وہ اس سے بھی کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے تھے تو کم سے کم ہماری تسلی کے لیے بتا دیں کہ اس سے امپورٹنٹ کیا کام وہ کر رہے تھے آج کے وہ اسمبلی میں نہ آ سکے. پہلے ظفر لقائی صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو ایز ویل. پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور پیپلز پارٹی نے یہ تحریک جمع کروائی, آپ نے کروائی. ان ویری گڈ ٹو نو دیٹ. تو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹ وازنٹ امپورٹنٹ. عمران اسماعیل صاحب کا خیال ہے اف اٹ واز امپورٹنٹ اٹ واز ٹوڈے, بٹ جنرلی بھی وہ کہہ رہے ہیں گیلانی صاحب کا آپ نے نام لیا کہ ان کے آنے سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا تھا اسمبلی میں. مسئلہ یہ ہے کہ جو پچھلے 1.5 مہینے میں واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم اپوزیشن کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج پرائم منسٹر صاحب آئیں گے فلور آف دا ہاؤس, جیسے انہوں نے اپنی بہت اچھی بات ہے, انہوں نے آج اپنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کنڈکٹ کی, ٹھیک ہے, اور ایک وہ آج واضح پالیسی بیان دیں گے اور اس کے بعد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا, ان کیمرہ بریفنگ ہوگی اور پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جائے گا. اس کے ودن 2-3 دن بعد چودھری نثار صاحب اور گورنمنٹ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لے لے گی, جو ہمارا خیال تھا. لیکن انفارچونیٹلی اتنے بڑے انسیڈنٹس کے بعد, میرے لیے قابل احترام ہے, میرے لیڈر آف دا ہاؤس ہے, تو اس کے بعد غور وچار کے بعد ہم لوگوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب تو اس چیز کو بھی شاید سیریس نہیں لے رہے تھے کہ پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھنے سے یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بیٹھنے سے مسائل کا حل نہیں ہے. جب ہم لوگ جمہوریت نہیں ہوتی, جب اس ملک میں آمریت ہوتی ہے,
تو ہم ان اسمبلیوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہاں پہ فیصلے ہوں، ہم باتیں کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، لیکن جب ہم لوگ ایگزیکٹو پہ اس پہ آ جاتے ہیں نا پوزیشنز پہ، تو وہ چیزیں ہم سب بھول جاتے ہیں. اور جاوید بھائی میرے بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لازمی نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا رولز آف دا پروسیجر 40 میں نے آج تک با خدا میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ جاوید لطیف صاحب نے کبھی یہ اپلیکیشن سنی ہو تو وہ الگ بات ہے، آج تک کبھی بھی میاں محمد نواز شریف کی فلور آف دا ہاؤس یا اسپیکر صاحب نے کبھی بھی ان کی لیو اپلیکیشن نہیں پڑھی. ہمارے پاس رولز جی ریکارڈ چیک کر لیں سر. ریکارڈ تو آپ میڈیا سے ہمارے سارے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں، اب آپ وہ تو آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، ان کی لیو اپلیکیشن نہیں پڑی. مسئلہ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں یا نہ آئیں، لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت ملک سنگین برے بحران میں حالات سے جس وقت گزر رہا ہے، وی ایز اے ریپرزینٹیٹر، مجھ سے میرے حلقے کے لوگ پوچھتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، ہر کوئی اپنے حلقوں میں جواب دہ ہے. لوگ وہاں پہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ جو قومی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے کچھ کیوں نہیں کر رہی. ہم جواب دہ ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ابھی 2 دن پھر انہوں نے ڈسکس کی، ڈبیٹ چھیڑ دی. یہ لا اینڈ آرڈر پچھلے مہینے کے سیشن میں ہم نے 1 ہفتہ ڈسکس کیا ہوا ہے. اب اس کے ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بریفنگز کی ضرورت ہے اور ایکشن کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ ڈیسیژن کی ضرورت ہے. لگائی صاحب، آئی تھنک یو بینگ ویری پولائٹ اینڈ ویری سبڈیوڈ وین ہی سیز کہ کوئی بات نہیں، اگر نہ بھی آتے آج ضرور آ جاتے، یا اس لیے بہت ضروری ہے. میرے خیال سے تو ان کو آنا چاہیے، اور اگر نہیں آ رہے تو اس کی ریزننگ بتانی چاہیے، جیسے عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ کہاں تھے وہ، وچ از مور امپورٹنٹ. وی ایگری کہ پرائم منسٹر کو بڑے امپورٹنٹ کام اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سر ایک سے ایک امپورٹنٹ دہشت گردی کا واقعہ، آپ کے فوج کے اوپر حملہ، آپ کے بچوں پر حملہ، آپ کی ہر جگہ پر حملہ، تو آ کے بتائیں تو صحیح، ایڈریس تو کریں. بتانا نہیں ہے لوگوں کو کہ کیا ہو رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چودھری نثار کی ڈیوٹی ہے. نہیں میری سنیں، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے. گزارش صرف یہ ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات جو کی ہے نا کہ کنفیوژن ہے، حکومت بولنا چاہیے کہ آپریشن ہوگا، مذاکرات ہوں گے، کیا ہوگا کیا نہیں، ابھی تک کسی سمت کو ہم جا نہیں رہے. میری گزارش یہ ہے کہ جن سے ہم مذاکرات چاہتے تھے، جن سے چاہتے ہیں، وہ ان سے چاہتے تھے جو لوگ یہ سمجھتے تھے، جن کو یہ کہا گیا، بلکہ بی بی سی چینل پہ ایک وقت کہا جاتا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو. جب وہ جہاد کرتے تھے، دیکھیں وہ لوگ جو ان کا وہ مائنڈ سیٹ تھا، میری سنیں، وہی لوگ جو سمجھتے تھے کہ افغانستان اس وقت بھی جو قبضہ ہوا تھا وہ غلط تھا، آج بھی وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے، یا جن ممالک نے یا جن قوتوں نے آج قبضہ کیا وہ بھی غلط، وہ بھی صحیح سمجھتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو 30 سال پہلے جنگ تھی اس میں دیکھیں، آپ 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں، تو انہوں نے اپنا ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ایک ادارہ بنایا. ٹھیک، پاکستان کو 10-12 سال ہو گئے اس دلدل میں پھنسے. اور مجھے یہ جملہ کہنا تو آج مجھے پرائم منسٹر نے بھی دی ہے اپنی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہ پچھلے 8 سال میں پالیسی نہیں بنی. وی نو دیٹ. میں یہی تو آپ بتائیں آپ نے کیا کیا. ہاں میں یہ تو مجھے اگر موقع دیں گے تو میں عرض کروں گا. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے ادارے تھے ان کا آپس میں کمیونیکیشن گیپ تھا، آپس میں اعتماد کا فقدان تھا، اور 26 کے قریب جو ادارے بات کر رہے ہیں. یہ آج کا چودھری نثار کا بیان ہے، میں آپ کو بھی کلپ نکال کے دیتی ہوں. کچھ دن پہلے ان ایجنسیز کے گن دیکھیں، اس سے پہلے پرائم منسٹر جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر پر گئے، ان کو آن بورڈ لیا، ان کے جو تحفظات تھے ان کو دور کیا. اور یہی کے پی کے میں جب ڈیرہ اسماعیل خان وہاں جو جیل کا واقعہ ہوا، تو انہی اداروں نے، انہی انٹیلیجنس اداروں نے 4 دن پہلے بتایا کہ یہاں یہ واقعہ ہو سکتا ہے. اور 18ویں ترمیم میں ہے کہ آپ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں آپ کے انڈر جو آتے ہیں کسی صوبے کے، ان کی ذمہ داری تھی یہ کہ وہاں یہ انشور کرتے کہ یہ واقعہ پیش نہ آتا. اس وقت ایجنسی ٹھیک تھی، دیکھیں آج ایجنسیز میں گڑبڑ ہے. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، آج وہی ایجنسیاں جو بات ہی نہیں کی تھی، آپ نے خود مجھے یاد کرا دیا کہ تب بات ہوئی تھی. آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک، آئی ول کم بیک ٹو یو اینڈ عمران اسماعیل صاحب بھی ایز ویل. کہ چودھری نثار کی ایک ہمیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ دوں کنفیوز ہے، آپ ان کے بیان اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں، کبھی وہ ادھر جا رہے ہیں، آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر جائیں. بریک لے لیں، اس پہ مجھے موقع دیں. Let me take a break and we'll be right back. Keep watching 8 PM on Fariaz News.
वेलकम बैक। मुज़ाकरात या ऑपरेशन, कई हफ्तों से हम इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आज उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे नेशनल असेंबली में और शायद कॉन्फिडेंस में लेंगे, बताएंगे कि क्या लाहे अमल है, मगर चौधरी निसार ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का कह के फिर हमले करते हैं, तो वो एक किस्म का इकरार कर रहे हैं कि कंफ्यूजन यकीनन मौजूद है। ख्वाजा इजहारुल हसन रहनुमा MQM भी हमारे साथ मौजूद है। बट बिफोर दैट इमरान इस्माइल साहब, जो आज तालिबान का बयान है वो ये कहते हैं हुकूमत मीडिया में तालिबान पर मुज़ाकरात से इनकार का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर अवाम को गुमराह कर रही है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, मैं आपको कोई भी किस्म का इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन ये वही बयान नहीं है जो इमरान खान साहब भी देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। फरिया, ये तो बिल्कुल तय है। ये मुझसे बात करें? जी इमरान इस्माइल साहब। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें ये इस बात का अंदाजा था कि गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऐसा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश नहीं किया है तालिबान से जिसका वो APC में वादा कर रहे थे या वो बात करके जा रहे थे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो कोई कमेटी बनाई जाती, कोई उसका वे फॉरवर्ड होता, कोई उसका SOP बनाया जाता, कुछ भी नहीं हुआ। वो जो एक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद वो ड्रोन अटैक हुआ, वो ड्रोन अटैक के बाद वो कोशिश खत्म हो गई बिकॉज वो स्टैब्लिश ही खत्म हो गया था, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट स्टैब्लिश किया गया था वो खत्म हो गया था। बट इमरान इस्माइल साहब, हुकूमत का मौकफ ये है कि जिस वक्त ड्रोन अटैक हुआ हम 15 दिन के सीज फायर पर पहुंच चुके थे, उस वक्त हमले नहीं हो रहे थे, हमारी तरफ से भी सब हॉल्ट हो चुका था और हमारा एक 2 रुकनी वक्त था, तो जो ये हमला हो गया। डू यू बिलीव दैट? मुमकिन है, हो कह रहे हैं तो होगा, मैं कह नहीं सकता कुछ, लेकिन इन्होंने किसी तरह भी किसी जमात को अपने साथ नहीं लिया, किसी लीडर को, अपोजिशन लीडर को, कोई कमेटी बनाते वो इन्होंने लिया नहीं। जब ड्रोन हो गया उसके बाद इन्होंने बताया वी आर फोर्स्ड टू बिलीव कि जो ये कह रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा। देखें, वे फॉरवर्ड ये था कि ये कोई 2-3 लोगों की कमेटी बनाते, अनाउंस करते कि ये लोग मुज़ाकरात करेंगे, अपनी पसंद के कर लेते, सामने उनको दावत देते कि जी आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। इस तरह छुपन छुपी रात को अंधेरे में तो मुज़ाकरात नहीं होते। देखें, हमें एक चीज तो मान लेनी चाहिए कि तालिबान, हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि तालिबान हमारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है, एलाइज नहीं है हमारे। हम अपने दुश्मनों से या अपने मुखालफों से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, पीस टॉक्स, कि हमारे मुल्क में किसी तरह अमन हो, पीस हो। तो अगर हम ये बात रियलाइज करके जा रहे हैं और फिर हमें पता है कि हम अपने दुश्मन से या अपने मुखालिफ से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये खाली किसी एक सूबे का या एक शहर का या एक हल्के का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि जितना KPK इफेक्टेड है ना इस वक्त, आने वाले वक्त में ये पूरा मुल्क जो है खुदा न खास्ता इससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दे हैव गॉट देयर इनरूट्स एवरीवेयर। तो हमें बहुत एहतियात से, बहुत तरीके से और बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबको एक जगह बैठना है। अगर अपोजिशन रोड पर जाती है तो हमें एडवाइस की जाती है कि जी आप असेंबली में जाके बात करें, पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में जाते हैं तो पार्लियामेंट में सीनियर लीडर्स, वजीर आजम वहां मौजूद नहीं होते, किससे बात करेंगे? चौधरी निसार कुछ और कह रहे हैं, गवर्नमेंट का मौकफ कुछ और है, हम किससे बात करें, कहां जाएं? कोशिश कर चुका हूँ वजीर आजम से बात करने के लिए, वो मुझे टाइम नहीं देते हैं। दिस इज व्हाट योर चीफ मिनिस्टर हैज सेड एज वेल, बट हैविंग सेड दैट, ख्वाजा इजहार साहब आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने क्या कोशिश नहीं की मुज़ाकरात की? सही, क्योंकि एक तरफ वक्त की बात हो रही थी, एक तरफ खुद चौधरी निसार इन्वॉल्व थे, दूसरी तरफ ना सिर्फ ड्रोन अटैक हुआ था बल्कि तालिबान भी हमले कर रहे थे। देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से, एक हुकूमत की तरफ से और दूसरा वो लोग जो मुज़ाकरात के हामी, दोनों तरफ से कोई चीज क्लियर नहीं है और इंतहाई मुबहम तरीके से कौम को भी कंफ्यूज कर रखा है। यानी हुकूमत के पास बदकिस्मती से कोई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी नहीं है जिसमें सूबे इन्वॉल्व हों, सियासी जमातें इन्वॉल्व हों, इदारे इन्वॉल्व हों और उसके तहत पूरे मुल्क में एक यकसुई की पॉलिसी बनाई जाए कि आपने लाइन के इस तरफ किसको रखना है, लाइन के उस तरफ किसको रखना है। होता ये है कि दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, उनको खुद नहीं पता कि 35 ग्रुपों में से मुज़ाकरात करने किससे। अच्छा भाई, आप इतनी जोर शब्दों मत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो आप नाम लें कि भाई जैद से करें, बक्कर से करें, लश्कर जंगी से करें, जुंदुल्ला से करें, पाकिस्तानी तालिबान से करें, अफगान तालिबान से करें, या कोई इसमें ऑन बोर्ड हो। इनको नहीं पता मुज़ाकरात किससे करने, फेडरल गवर्नमेंट को नहीं पता हमने करना क्या है,
पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान समेत चारों तरफ से खतरात में घिरी हुई है और एक पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। हमारा तो बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि देखिए, जो लोग आपको हलाक करके जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, उनसे तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने एपीसी में क्यों नहीं बात की है? हमारे वहां पे एपीसी में तो आपने साथ दिया था मुज़ाकरात का। इमरान इस्माइल साहब, लेकिन एक डोल पॉलिसी चल रही है ना, उधर आप कह रहे हैं नहीं, उधर आपने मुज़ाकरात का साथ दिया, आपके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि जी उनको ये नहीं करना चाहिए। कैसे आप एक तरफ तो रुके ना कहीं? मेरी बात सुन लें। पहली चीज तो ये कि देखें, मालूमात पूरी देनी चाहिए। नेशनल टीवी पे बैठे में एबीसी में वाजे तो मुज़ाकरात करेंगे। एपीसी में ये थोड़ी था कि आपको मारते चले जाएं, आपका जवाब मिल गया। के लेवल पर मारते चले जाएं, आप जाके जो आप सवाल कर रहे थे कि किससे मुज़ाकरात करेंगे, तो जवाब मिल गया आपको। तो बाबा, जो लोग शोर कर रहे हैं मुज़ाकरात के, वो आए ना आगे। आपको अगर इतना शोर है कि मुज़ाकरात वाली टीम कौन सी है, आप बताएं कौन लोग हैं जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं? वो कह दे कि उनसे नहीं हो रहा काम। नहीं तो सिर्फ रौला मचाने से थोड़ी होता है इमरान भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ना। कोई और करेगा, ऐसे जो नहीं शख्स होगा ना। मुज़ाकरात का हामी है वो गवर्नमेंट के पास आए, पूरी पाकिस्तान की कौम उसको मैंडेट देने तैयार है, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं मुज़ाकरात करता हूँ और मैं इन लोगों से मुज़ाकरात करता हूँ। लेकिन मसला ये है कि ना पार्लियामेंट में बात हो रही है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। यस, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पूरी कौम तबाह हो रही है, पूरी कौम पे हमले हो रहे हैं, रियासती इदारे स्टेक पर है, मीडिया स्टेक पर है, आप स्टेक पर है, मैं स्टेक पर हूं, लेकिन इसका कोई हल नहीं है। इसका हल जावेद साहब, टू स्टार्ट विद यही था कि हम प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आके कम से कम अपनी पॉलिसी बताएंगे, बट यू डोंट थिंक दैट वाज इम्पोर्टेंट। लेकिन कोई पॉलिसी आपको लगा है कि बनी है, कोई शेप अप हुई है, कोई आप लोगों को एतमाद में लिया गया हो इंटरनली, अगर कौम को एतमाद में नहीं भी लिया गया तो? नहीं, पूरी कौम को हम बताना चाहते हैं। यही कंफ्यूजन है जो मेरे दोनों भाई बात कर रहे थे। एक कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक कह रहे थे कि अब एक्शन होना चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो बात क्लियर होगी कि मुज़ाकरात किन से होने चाहिए थे। वो खालिद साहब ने भी बात की और इमरान साहब ने भी वो बात की। अब ऑपरेशन किसके खिलाफ? मुज़ाकरात को ट्रांसपेरेंट रखते, आप सामने बताते कि हमें आप मौलाना समीउल हक के आए, उनसे मुलाकात हुई, स्टेट टेलीविजन इंक्लूडिंग सबने खबरें चलाई कि आपने उनको मैंडेट दे दिया है, बाद में यू डिनाइड, कन्वीनियंटली डिनाइड आफ्टर 20 डेज। तो ये अगर सूरत हाल होगी तो हाउ विल यू नो कि ये सीरियस कोशिश हो रही है? देखिए, बात बड़ी क्लियर है। जिनसे मुज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात की बात इमरान इस्माइल साहब भी कर रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट स्कोरिंग हमें नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब ने बात की थी जब हम कहते थे कि उनसे मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन ड्रोन अटैक हो गया। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि जनाब ये ड्रोन जो है ये मुज़ाकरात पे हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमें तो मिसगाइड किया जा रहा था, मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे थे। अब ने भी क्या कमर टूटी है हमारी? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, कल अभी तालिबान ने यही बात की ना कि मुज़ाकरात में सीरियस हुकूमत नहीं है, हमारे साथ राब्ते जरूर है। लेकिन मेरी अर्ज सुने, मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका तरीकाकार भी तो होना चाहिए। इमरान खान साहब बात कर रहे हैं या मुनव्वर हसन साहब बात कर रहे हैं, मौलाना देखें, इस पे पॉइंट स्कोरिंग हम ना करें। मैं ये कहता हूं नेशनल इशू है, मेरी सुन लें, इस पे ये करें कि अगर तालिबान कल जो बात उनकी आई है कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, हम सीरियस हैं मुज़ाकरात में, हम ये कहते हैं कि उसका टाइम फ्रेम दिया जाए, रोड मैप दिया जाए, वो अपनी मुज़ाकराती टीम अनाउंस करें। ये जिनके राब्ते हैं, जिनके राब्ते हैं, इमरान खान साहब दावेदार हैं कि हमारे राब्ते हैं, मुनव्वर हसन साहब कहते हैं, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि हमारे राब्ते हैं। भाई अगर इनके राब्ते हैं, बेशुमार दफा कहा है उन्होंने, कहा है कि हम उनसे राब्ते कर सकते हैं, हुकूमत हमें मैंडेट दे, हम करवा सकते हैं। कमेंट ऑन दैट, वो तो कहते हैं मैं ऑफिस बना देता हूँ यहाँ पर, तक तो कह दिया बना दे ऑफिस पे। यही तो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकराती टीम अनाउंस कर दें जिनसे बात की जा सके, लेकिन उसके उनसे करवा दी जाए जो लोग कैसे अनाउंस कर सकते हैं? यही तो हम कहना चाहते हैं कि कार्रवाई जो है हम उनके खिलाफ तो कर रहे हैं, जो स्टेट को नहीं मार रहे, जो अपना दीन लाना चाहते हैं,
کہ جب آپ اس طرح کریں نا وہ کر دے آپ کر سکتے آپ کر دیں تو پھر آپ پوائنٹ اسکورنگ کریں پھر وہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کریں معذرت کے ساتھ. یہ جو ایشو ہے نا کہ ایک سائڈ کہتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, دوسرے کہتے ہیں کہ جی بالکل اپریشن ہونا چاہیے. سب نے مینڈیٹ دیا مذاکرات. لیٹ می برنگ ان لغائی صاحب ان دس. آپ کا ہمارے پاس اس وقت ہے جو آپ نے اپنی درخواست دی ہے, if the producer صاحب can show it. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو اب آئینی حوالے سے اب یہ سیٹ چھوڑ دینی چاہیے. would you like to elaborate کیسے؟ کیونکہ دیکھیں رولز آف پروسیجر میں اب تو ظاہر نیشنل اسمبلی گورنمنٹ کی اسپیکر صاحب بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اسٹاف, تو آبویسلی وہ موو کر دیں گے کوئی نہ کوئی پرانی اپلیکیشنز کے میاں صاحب نے لیو لی ہے اس لیے وہ 44 ڈیز کے لیے, لیکن پوری دنیا کو پتا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی لیو نہیں لی تھی. کبھی یہ نہیں بولا کہ اگر لی بھی تو 8 سٹنگ ہو چکی ہے. 8 سٹنگز میں سے کون سی کسی یعنی 8 سٹنگز میں سے ہر بار یہ لیو پہ کبھی بیمار یعنی کہ لیو بھی دی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو بہانہ بنایا ہوگا نا. تو خیر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ 40 ڈیز سے زیادہ. دیکھیں سر بیٹھے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ لیو پہ ہیں یا نہیں ہے. مطلب بات اصل میں دیکھیں ہم کس سمت سے جا رہے ہیں. 7-8 ماہ میں ہم نے کیا کیا ہے یہ بات کرنے والی. آپ نے اپنی بات کی میں چپ کر کے سن رہا ہوں. میں صرف تھوڑا سا دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ میں نے یہ کیوں کیا, میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لے رہے. ایون ان کے فیڈرل کیبنٹ کے بھی کچھ منسٹر صاحبان جو ان کے کچن کیبنٹ کے منسٹر ہیں وہ بالکل کوئی سیریس پارلیمنٹ کو نہیں لے رہا. پارلیمنٹ کو جب سیریس نہیں لے رہے تو یہ نیشنل ایشوز کیسے ایڈریس کریں گے. سیکیورٹی کا دیکھیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں 2 اسکول آف تھاٹس پائی جاتی ہیں. ایک یہ کہ نیشن ہم بن چکے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو, ایک کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں کرو. پالیسی ہر کسی کی اپنی ہے. ہم لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے, ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا 7 مہینے کا. آج جبکہ سیشن ہونا تھا, آپ ٹائمنگز چیک کریں نا, آج سیشن ہونا تھا بقول جاوید لطیف صاحب کے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آج آنا بھی تھا یا نہیں آ سکے یا جو بھی مسئلہ یا جو بھی ریمرز تھے قومی اسمبلی میں کہ طالبان کی اچانک سے وہ ٹی ٹی پی ان کی وہ خبر آ گئی اور انہوں نے مذاکرات کے آپشن کو پھر دوبارہ کہا کہ میڈیا پہ یہ غلط. دیکھیں یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں ان کی. میں آج ان کو کھلے بولوں جن کی دہشت گردوں کی یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے جو کہ دہشت گرد ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے طالبان دہشت گرد ہیں. وہ طالبان جو کہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے, جو کہ اعتزاز احسن کو شہید کرتے ہیں, جو کہ ہمارے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, جو کہ اعتزاز احسن سوری اور جو حسن سوری اعتزاز حسن اور جو یہ دوسرے جو ہمارے ہیں پولیس سیکیورٹی فورسز ہیں, جتنی بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اب پاکستان تھک گیا ہے ایز اے نیشن. ایک سیریسنس یہ ایک ڈیکورم ہونا چاہیے. انہوں نے میں نے کانسٹیٹیوشن فالو کیا ہے, میں نے کانسٹیٹیوشن فالو کیا ہے. کانسٹیٹیوشن میں یہ کہا ہے کہ خدا را سیریس ہو جاؤ. اچھا میں نے صرف ان کو ایک پہلو آئینہ دکھایا ہے. مجھے پتا ہے کہ مجھے اسمبلی سے فلور آف دا ہاؤس ہے یہ ایڈجرنمنٹ موشن میرا وہ پیش بھی نہیں ہونے دیں گے اسپیکر صاحب. ہو سکتا ہے اس کو کسی نہ کسی رولز کے تحت اس کو ختم کر دیں, اڑا دیں یہ وہ, لیکن میرے پاس اور راستے ہیں انصاف جانے کے لیے. یہی میں نے بات اپنی آغاز میں نے یہ بات کی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا امریکہ میں تو انہوں نے ایک ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ادارہ بنایا. 10-12 اب یہ میرے بھائی ہیں بالکل میرے چھوٹے بہت پیارے ہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے 10-12 سال جب پاکستان اس دہشت گردی کی دلدل میں پھنسا رہا تو پچھلے 5 سالوں میں ایک پیج پر تمام حساس اداروں کو کوئی لے کے آیا اس کے لیے کچھ کیا ہماری پالیسی کلیئر تھی کہ ہم لڑ رہے ہماری یہ گزارش ہے کہ اب یہ ان کی پالیسی سے ہم اتفاق نہیں کرتے تھے. جہاز اڑتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کمنگ بیک ٹو یو بیکاز پروڈیوسر صاحب سینگ کہ بریک کا وقت ہم کال کرا رہے ہیں فیس بک کے اوپر. آپ ابھی میرا پیج دیکھ سکتے ہیں. کوشچن از کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو نیشنل اسمبلی آنا چاہیے؟ یو کین آئیدر آنسر یس or you can answer no. Right now ہم یہ پول
का आगाज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को नेशनल असेंबली आना चाहिए, या लेट्स ऐड वो जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इस वक्त और इतनी सूरत हाल संगीन है कि ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? वी डूइंग दिस पोल। अपने प्रोग्राम को खत्म होने से पहले मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊंगी, बट टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग एटीएम खैरियत। वेलकम बैक। मुज़ाकरात होंगे, दोबारा मुज़ाकरात का जिक्र होने लगा। लग रहा था कि जो सूरत हाल हो गई है उससे शायद, और नॉर्थ वजीरिस्तान में स्ट्राइक्स का आगाज भी हो गया, तो शायद हम अब ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आज ये खबरें आई कि दोबारा शायद ऑफर भी आई तालिबान की तरफ से कि मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर मुज़ाकरात के बगैर तालिबान से जंग हुई तो खतरनाक होगी। कैसे? देखिए फरिया, अगर हम मुज़ाकरात करने जाते हैं ना, तो मुज़ाकरात में हम जैसे अभी बात करें ना कि 35 ग्रुप हैं या 40 ग्रुप हैं, उनको हम थिन आउट कर सकते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ ग्रुप जो हैं वो हथियार डालेंगे, कुछ ना कुछ ग्रुप्स अलहदा होंगे उनसे, तालिबान से। तो उसमें आप जब थिन आउट कर लेते हैं तो आप अपने एनिमी को वीक कर लेते हैं। उसके बाद आप फिर एक कंट्रोलिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि जहां से आप अगर सब समझते हैं कि हाँ भाई अब अटैक पे जाना चाहिए या ऑपरेशन करना चाहिए तो लेट्स डू इट। लेकिन जहां पे हम इनडिसाइसिव रहेंगे और हम ही सोचते रहेंगे, डिली डैली टैक्टिक्स हम अप्लाई करते रहेंगे कि हमें जाना है इसमें मुज़ाकरात में, हमें नहीं जाना है मुज़ाकरात में, हम अभी गौर कर रहे हैं ऑपरेशन के ऊपर, हम अब नहीं गौर कर रहे हैं ऑपरेशन पे, तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। इट्स अ बॉम्ब टिकिंग एवरी डे। लेकिन उसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, लेकिन ना उनका हाथ पकड़ सक रहे हैं। लेकिन क्या ये जो जंग की स्ट्रैटेजी है ये बनाना हमारे किसका काम है? जंग कौन बताएगा कि ये ग्रुप्स हैं, कौन किधर से आ रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने बताना है, जिन सिक्योरिटी एजेंसी से बताना है, वो तो आज चौधरी निसार कह रहे हैं आपस में ही बातचीत नहीं करते हैं। देखिए, ये हमारी हुकूमत का काम है कि वो सिक्योरिटी एजेंसीज को साथ बिठाए, या वो जैसे भी करना चाहती है। अगर वो अगर ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, दे शुड कॉल एपीसी अगेन, या इन कैमरा सेशन रखें, सबको कॉन्फिडेंस मिले एंड गो फॉर इट। कौन इनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है? इतनी आइडियल सिचुएशन में इस वक्त पीएमएलएन है कि सारे के सारे इस कम से कम एक इशू के ऊपर इनका साथ देने को तैयार है कि जी आप तो लीड लेना, आप लीडर ऑफ द हाउस हैं, आप फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म की है, अगर आप नहीं स्टेप लेंगे और आप इसमें डोलते रहेंगे दो कश्तियों के अंदर, तो यही तो हम चाहते हैं कि अगर जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिस तरह एपीसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि तमाम जमातें साथ देने को तैयार है फेडरल गवर्नमेंट का। इमरान साहब, अगर मेरी बात, फेडरल गवर्नमेंट हमारी जो है वो आराम से राइट। जी इमरान साहब, जो आप बात करें मैं भी इसी को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह एपीसी में तमाम जमातों ने हमें मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, आज हम यही चाह रहे हैं कि जिनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं या जो ग्रुप्स जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए एग्री हैं, उनसे तो हम मुज़ाकरात करेंगे, करना चाहते हैं। लेकिन जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए जो मुज़ाकरात की हामी नहीं है। ये तो कहना चाहते हैं आप किसी ग्रुप के खिलाफ करना चाहते हैं तो करें। कुछ हमारी जमातें हैं जो चाहती हैं कि हर हाल में ऑपरेशन ही होना चाहिए, और कुछ जमातें ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि सिर्फ मुज़ाकरात होने चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम कोई परवाही नहीं है, वो क्या कहती हैं, आप क्या कहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं, आप बता दें क्या करना है। फरिया, बिल्कुल आपने देखें, इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जो लोग पाकिस्तान को, जो लोग अपना इस्लाम, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अगर आप देखें, आप कराची को भी उसी तनाजर में लेंगे, आप बलूचिस्तान को भी लेंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा भी लेंगे, तो ये बात गलत है। रिस्पॉन्ड करूंगा थोड़ी। और मुझे एक जुमला कर, जो इमरान इस्माइल साहब बात कर रहे हैं ना जी, कि उनको कमजोर करने का तरीका यही है कि जो मुज़ाकरात के लिए हामी हैं उनको अलग किया जाए, और जो लोग पाकिस्तान या जो ग्रुप्स नहीं मानते उनके खिलाफ कार्रवाई। और ये वक्त आ गया है, और ये वक्त आ गया है, हम उनके खिलाफ ये नहीं कि वो कार्रवाई कर रहे हैं और हम खामोशी से हाथ मार रहे हैं। ख्वाजा ज़ाहिर साहब से एक सवाल करें, देन आई कम बैक टू यू। ख्वाजा ज़ाहिर साहब, एक और जो सवाल अभी जिस तरफ इशारा किया है इस वक्त जावेद लतीफ साहब ने भी, कि तालिबान के बारे में सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान में उनका मौजूद होना तो नहीं है सच। तालिबान की इनरोड्स हैं, कराची में भी हैं, दूसरे शहरों में भी हैं, तो फिर अगर ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो क्या ये हर तरफ होगा ऑपरेशन?
देखिए, पहली चीज तो ये कि इसका जवाब तो मैंने पहले भी दिया था। ये तो कोई पॉलिसी हमारे पास तो है नहीं, नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। अब मसला ये है कि अब मुज़ाकरात की बात आ जाए। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जी जो पाकिस्तान को मानता है, तो जो पाकिस्तान को मानता है, जो पाकिस्तान के आइन को मानता है, जो पाकिस्तान के रियासती इदारों को मानता है, तो उसका पाकिस्तान में स्टेक भी होगा। कहीं जमात इस्लामी की बात सुनी जाएगी, कहीं पीटीआई की बात सुनी जाएगी, कहीं नून लीग की बात सुनी जाएगी। हो सकता है ना कि वो उससे राजी कर ले। अब जिसने पाकिस्तान को नहीं मानना, जिसने मार के कहना है कि हाँ जी ठीक है हमने मारे, आइंदा भी मारेंगे, तो उसके साथ आप एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान अगर मुज़ाकरात करने जाते हैं, तो ये बात आपको ज़हननशीन करनी चाहिए कि मुज़ाकरात दो तरफा होते हैं। मुज़ाकरात इस शर्त पर नहीं होते कि यार मेरी बात मानोगे तो भी मरोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो भी मरोगे। तो बाबा मुज़ाकरात के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर पूरी दुनिया में आप दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स के साथ, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ, पाकिस्तान एक क्वेश्चन मार्क हो गया पूरी दुनिया में, चाहे जर्नलिज्म में ले लें, चाहे आप सकाफत में ले लें, कल्चर में ले लें, क्रिकेट में ले लें, स्पोर्ट्स में ले लें, कोई आपके मुल्क का वीजा लगवाना पसंद नहीं करता। यही वजह है कि आपके यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, कोई मुज़ाकराती टीम नहीं है, और सिर्फ बावेला है कि भाई ऑपरेशन करें या फिर मुज़ाकरात करें। अब देखिए ग्रुप एक मिसाल बात कर रहे हैं ना, जो बात वो कर रहे हैं ना, नहीं बातें कर सकती है। जो बात वो कह रहे हैं खाय साहब, मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूं कि खुदा के लिए जो हकायक हैं उनको सामने रख के बात की जाए। ये ओवरनाइट मसला हल नहीं होगा। 14-15 साल से जो दहशत और ये गुरीला जंग लड़ी जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और आप ये कह सकते हैं कि फलां जगह जो है वो सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वहां ऑपरेशन होना चाहिए। आप पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन चाहते हैं? नहीं, क्या पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन है? इस तरह नहीं हो सकता। एक माँ के 4 बच्चे शहीद हुए हैं हंगू में, जो अभी ग्रेनेड अटैक हुआ है। दिस इज वन स्टोरी। आप उस माँ को क्या समझाएंगे जाकर? आपने जो डिसीजन लेना है, ये तमाम साहबानी करें, ये सब आपके साथ है। आपने बातचीत करनी है, 100 बिस्मिल्लाह करें। आपने ऑपरेशन करना है, 100 बिस्मिल्लाह करें। आपने जो करना है, लेट्स डू दैट। इज दैट व्हाट? This program was